اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہود آیت نمبر 64 سے لے کے 68، فرام 64 to 68۔ آیت نمبر 64، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیتاً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ وَيَا قَوْمِ، تو صالح علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لَكُمْ آیتن، تمہارے لیے یہ ایک سائن ہے، ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا، تو چھوڑے رکھو اس کو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تاکہ یہ اللہ کی فری زمین کے اوپر چرے، کھائے پیے۔ چھوڑے رکھو اس کو مطلب یعنی کچھ ہارم نہیں کرنا، اور وہ اللہ کی زمین جو ہے جو فری ہے، ادھر وہ جتنا جو کھانا ہے کھائے، چرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دیکھنا اسے ٹچ مت کرنا کہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی کہ مطلب اس کو نقصان نہیں پہنچانا کہیں۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، کہ آ کے تمہیں کہیں پکڑ نہ لے عذاب جو بہت قریب ہی ہے، یعنی ابھی اتنا جلدی کوئی کھائے گا وہ کہ تم سمجھو تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا، اور وہ عذاب جو ہے وہ بہت قریب ہی ہے، آ جائے گا، پکڑ لے گا تمہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، And O my people, this she-camel of Allah is a sign to you. Leave her to feed on Allah's free earth and inflict no harm on her, or a swift punishment will seize you. اس کی نوٹ ہے 1560۔ صالح علیہ السلام does not merely take up a negative attitude، انہوں نے کچھ یعنی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اس کو اور بھی چیز آگے بڑھائی۔ ہی puts forward the she camel as a sign، انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، یہ اب یہ جو اونٹنی ہے، جو گابھن اونٹنی، تو یہ ہے اب ایک نشانی، تاکہ ان لوگوں کو اس بات پہ یقین آئے جو صالح علیہ السلام ان کو جو دعویٰ کر رہے ہیں، جو اللہ کی ایک بندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ Give up your selfish monopoly، یہ جو تم نے بنا کے رکھا ہے کہ بھئی یہ گھاس اور یہ سب کچھ ہمارا، یہ پہاڑ کے علاقے پہ جتنا سب ہریالی یہ سب ہماری، یہ پانی ہمارا، یہ ہم جسے چاہیں اسے دیں، تو یہ سب چھوڑ دو اب۔ یہ تم بہت ہی یعنی کہ تمہارے اندر خود غرضی اور سیلفش پنا بہت ہے۔ میک Allah's gifts on this free earth available to all، اور یہ اللہ کے جو گفٹ ہے، جو یہ جو ہریالی ہے، جو چارہ ہے، پورا گھاس ہے، اور یہ پانی جو ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے، اور یہ فری ہے، یعنی اس فری زمین کے اوپر ہے وہ، اور یہ سب کے لیے ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم امیروں کے لیے رکھتے ہو اور پھر غریبوں کو نہیں دیتے؟ Give the poor their rights، غریبوں کو ان کا حق ادا کرو، انکلوڈنگ grazing rights on common lands، اور جو common lands ہے ایسی جو پہاڑ اور سب چاروں طرف جو بھی مطلب جگہیں ہیں، زمینیں ہیں، مطلب اللہ کی فری زمین، اس کے اوپر ان کو چرنے دو۔
उनका हक है उनके जानवरों का. Show your penitence and your new attitude by leaving this she camel to graze freely. अपने यानी कि मतलब पशेमानी या जो भी तुम्हें मतलब पछतावा है, निदामत, तो वो दिखाओ इस नए तुम्हारे अखलाक से कि तुमने इस ऊंटनी को बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है कि वो ग्रेज करे, यानी कि मतलब वो जहां चाहे चरे, खाए पिए. शी इज अ सिंबल, वो तो निशानी है एक, एंड देयरफॉर यानी कि मतलब निशानी और आयत भी. शी इज अ सिंबल एंड देयरफॉर सीक्रेट टू यू, तो इसलिए तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही मुकद्दस होना चाहिए. बट देयर ओनली रिप्लाई वॉज टू डिफाई द अपील. मगर उन लोगों के जवाब का मतलब ये था कि जैसे उन लोग जैसे नहीं, ऐसा नहीं का जैसा करते थे कि ऐसा कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने एंड हैमस्ट्रिंग द कैमल, उन्होंने उस ऊंटनी को उसकी पूछे काट दिए, फिर उसके बाद उसके पैरों को मारे और फिर उसको मतलब पूरा स्लॉटर कर दिए, कहने के ज़बा कर दिए. एंड सो दे वेंट द वे ऑफ ऑल सिनर्स. तो जो भी गुनहगारों का तरीका था उन्होंने वही अपनाया, वही किया, चाहे कितना भी उनको नसीहत की गई थी. और अब वो कहां पहुंचे? टू टोटल परडिशन, क्योंकि अब वो जगह तबाह करती जाएगी पूरी की पूरी. अब है आयत नंबर 65. फाकरूहा फकाला तमत्ताऊ फी दारिकुम सलासता अय्याम ज़ालिका वादुन गैरु मकज़ूब. उन्होंने फिर क्या किया? फाकरूहा, उन्होंने उसको उसकी पूछे काट दी. फकाला तमत्ताऊ, तो अब जो भी उसके साथ उन लोग ने किया कि उसके पैरों को काटा, फिर वो जब गिरी तो फिर उसको उन लोग ने पूरा काट दिया, ज़बा कर दिया, स्लॉटर कर दिया. तो अब यहां पर फकाला, तो उन्होंने कहा सालेह अलैहिस्सलाम ने, तमत्तऊ फी दारिकुम सलासता अय्याम, जाओ मजे करो अपने घरों के अंदर, और 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी जा रही है कि 3 दिन के अंदर तुमको जितने मजे करना है कर लो, जाओ, क्योंकि अब तुमने जो काम किया है वो तो गलती है ना. ज़ालिका वादुन गैरु मकज़ूब, ये वो वादा है जो झूठा नहीं होने वाला है. कोई झूठा वादा नहीं किया हुआ है. जब कहा गया 3 दिन की मोहलत दी जा रही है, 3 ही दिन की मोहलत होने वाली है वो. बट दे डिड hamstring her, so he said, enjoy yourselves in your homes for 3 days. Then will be your ruin. Behold, there a promise not to be belied. 1561 इसकी नोट है. Just 3 days time for further thought and repentance. 3 दिन का वक्त दे दिया गया, आगे सोचो और तौबा इस्तगफार करो. बट दे पेड नो हीड, उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. हाँ ठीक है, बोलने दो, 3 दिन, काय के 3 दिन, ऐसा ही होता है. लोगों को ऐसे ही लगता कुछ होने वाला नहीं है. अ टेरिबल अर्थक्वेक केम बाय नाइट, रात के वक्त आया भयानक जलजला, preceded by a mighty rumbling blast, probably volcanic, यानी कि such as is well known in earthquake areas, यानी जहां पर भी earthquake होता है तो हमेशा देखो छोटा सा झटका आता है तो भी एक आवाज आती घन करके थोड़ी. तो सोचो छोटा सा द माइनर, उसमें जब ऐसी आवाज आती है कि घन 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 घन, पूरा सब जो भी हिल रहा होता है सारी आवाजें आ रही होती. तो अगर बहुत ही बड़ा वो एकदम वैसा अगर होगा वो अर्थक्वेक के बहुत बड़ा, तो अब सोच लो तो वो फिर आवाज कैसी होगी वहां की, भयानक भयानक आवाज. इट केम बाय नाइट, और फिर रात के वक्त, रात के अंदर इंसान बहुत ही बौखलाया होता, नींद में से उठ के सोचता ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और तब तक तो सब कुछ हो चुका होता है. यानी कि मतलब थोड़ी क्या तुम्हारे लिए अर्थक्वेक रुकेगा.
It came by night and buried them in their own fortresses. Fortress home यानी उन लोगों ने जो अपने घर किलों के मानिंद बनाए थे, क्योंकि पत्थरों को तराश तराश के अपना घर बनाए थे, और उन लोग ने ये सोचा था कि हम तो इसके अंदर इतने सेफ रहेंगे. अब सोचो, इतने बड़े बड़े रॉक, सबने देखे होंगे उसके पिक्चर्स, तो हमेशा दिखते ही हैं कैलेंडर्स में, सब जगह दिखते हैं, और वैसे भी डालो अगर इंटरनेट पे तो देखने मिल जाएगा. लेकिन सोचो कि वो पत्थर के घरों के अंदर थे, सोच रहे थे कि विच दे थॉट सच प्लेसेस ऑफ सिक्योरिटी, कि यहाँ तो हम इतने सिक्योर्ड है. और सोचो उसके अंदर ही वो लोग, उसी के अंदर ही जलजिले में, कि क्या उन लोगों के साथ हुआ होगा कि वहीं पर उन लोग उसी में दफन हो गए, अपने अपने घरों के अंदर ही. इतने मजबूत पहाड़ी रॉकी. The morning found them lying on their faces, hidden from the light. यानी कि सुबह में उनके जो चेहरे थे वो पूरे के पूरे, यानी औंधे पड़े रहते ना, जैसे औंधे, वैसे वो लोग पड़े थे कि जैसे लाइट जो है वो उससे जैसे चेहरे को छुपा दो तो कैसा इंसान औंधा पड़ा होता है. हाउ द माइटी वर ब्रॉट लो, जो इतने बड़े जबरदस्त और ताकतवर और माइटी, उनको कैसे लाया गया कि जमीन के ऊपर उनको लाया गया, उनको एकदम लो कर दिया गया. यही होता है. आयत नंबर 66. फलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना सालिहन वल्लज़ीना आमनू माअहु बिरहमतिम मिन्ना व मिन खिज़्य यौमइज़िन इन्न रब्बक हुवल क़वियुल अज़ीज़. फलम्मा जाअ अमरुना, तो जब आ गया हमारा, जो हमने डिक्री किया, जो हमने जो फैसला किया, तो वो आ गया, यानी वही अजाब. नज्जैना सालिहन, तो हमने सालेह अलैहिस्सलाम को बचा लिया. वल्लज़ीना आमनू, और जो भी उनके साथ ईमान वाले थे उनको भी. माहू, विद हिम, उनके साथ. बिरहमतिम मिन्ना, हमारी स्पेशल, हमारी तरफ से रहमत और फजल से. व मिन खिज़्य यौमइज़िन, और फिर उस दिन जो मतलब सब जिल्लत और मतलब जो भी क्या कहते हैं रुसवाई, उससे भी बचाया अल्लाह ने. इन्ना रब्बका हुवल क़वियुल अज़ीज़, यकीनन तुम्हारा रब जो है, तुम्हारा परवरदिगार, वो बहुत ही ताकतवर है. अल कवी हुवल क़वियुल अज़ीज़, और अजीज है जबरदस्त, माइटी. Whenever decree issued, we saved Saleh and those who believed with him by special grace from us, and from the ignominy of that day. For thy Lord, he is the strong one and the mighty. Ayat number 67. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. فَأَخَذَ الَّذِينَ, तो पकड़ा उन लोगों को, ज़लमू, जो जुल्म कर रहे थे, गुनहगार और रॉन्ग डूअर्स, तो उनको लेके पकड़ा किसने? वही सैहतों, यानी कि जो भयानक जो आवाज थी वो जलजले की, तो वो उसने आके उन जालिमों को पकड़ा. फअस्बहू फी दियारिहिम जासिमीन, तो वो अपने घरों के अंदर सुबह में औंधे पड़े हुए थे. The mighty blast overtook the wrongdoers and they lay prostrate in their homes before the morning. यानी सोचो, जासिमीन का मतलब होता है कि जो औंधे, यानी जैसे सिजदे में गिरते हैं ऐसे. तो अगर जो अल्लाह को तुम मान नहीं रहे थे, अब सोचो तुम उसके मरने के टाइम पर वैसे सिजदे की हालत में हो. आयत नंबर 68. काल्लम यगनौ फीहा अला इन्न समूदा कफरू रब्बहुम अला बुअदल ली समूद. अब ये 68 आयत में अल्लाह कहता है काल्लम, जैसे कि यगनौ फीहा, कि ये यहाँ पर कभी फ्लरिश भी नहीं हुए, कभी पनपे नहीं, कभी यहाँ पर खुशहाल नहीं हुए, ऐसा लग रहा था. यानी जब वो लोग तबाह हुए तो ऐसा लग रहा था. काल्लम यगनौ फीहा, जैसे वो वहां कभी न रहे, न पनपे, और न ही वहां पर फ्लरिश हुए. अला इन्न समूद कफरू रब्बहुम, खबरदार हो जाओ कि समूद ने अपने रब का कुफर किया. रब्बहुम, उनके रब का.
اعلیٰ بعدا لسمود، پھٹکار ہو، لعنت ہو، دفع ہو سمود. اعلیٰ بعدا لسمود، سوچو یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دفع ہو یا پھٹکار یا جو بھی ایسے ورڈز ہیں سمجھ لو اعلیٰ بعدا لسمود، سمود پہ اللہ کی لعنت. As if they had never dwelt and flourished there. Ah, behold, for the Samud rejected their Lord and Cherisher. So away with the Thamud. سوچو اس کی ایک نئی نوٹ نہیں کمپیریزن ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے.